म्हटल्यार 2 दीस पयलू एक ट्वीट आउट जाली, ती म्हणजे युनियन रेल्वे मिनिस्ट्री थ्रू आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन जे एक खूब व्हडलो मुद्दो गोंयांत आसा तेज्या बद्दल म्हटल्यार डबल ट्रॅकिंग एंड कोल ट्रान्सपोर्टेशन, स्टील ट्रान्सपोर्टेशन जावं आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन जे ट्वीट करून सांगलें की रेल्वे ट्रॅक जो 312 किलोमिटर एरिया जी आसा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा आनी बाकीचो 363 किलोमिटर्स म्हटल्यार रिमेनिंग थोडो पोर्शन म्हटल्यार 52 किलोमिटर सुमार उरला. बट हे जे इश्यू जो आसलो म्हटल्यार गोंयभरान कितलेशे प्रोटेस्ट आनी कितलोसो विरोध जो आसलो ट्विटान अशें दिसून येयलें की हो जो सरकार आसा, जे सरकार प्रत्येक वेळा म्हणटालो की आमकां कोल म्हणल्यार आमी कोलाक सपोर्ट करिना, आमी डॉमेस्टीक ट्रान्सपोर्टेशन जावं डॉमेस्टीक लोकांक हाडपाक व्हरपाक जावं टुरिजम बुस्ट करपाक लागून हे डबल ट्रॅकिंग हाडटा. आनी हितून क्लियर कट म्हटल्यार ह्या पोस्टान क्लियर कट ह्या मेन्शन केल्लें आसा की हो जो रेल्वे ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग करता ही कोल ट्रान्सपोर्टेशन, आयर्न ओर आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशना लागून करता आनी ऑल्सो म्हणटा ते टुरिजम इंडस्ट्रीक बुस्ट जातलो म्हणून. आयज हो सरकार म्हटल्यार जेन्ना मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स इन द फ्लोर ऑफ हावस दिल्लें की कोळशाचो जो प्रमाण आसा तो वाडची ना, पण ह्या स्टेटमेंटाचे म्हटल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट जे डबल इंजीन तेंचो आन्सर आनी तेंचें उत्तर जें आसा तें अशें दिसून येता की हो कोळसो जो आसा तो फूल फ्लॅश आमच्या गोंयांत हाडटले, गोंय जें आसा तें सोंपोवन उडोवपाक उरतलें. आमी पळयता की जो सुप्रीम कोर्टान जेन्ना पेटिशन घातली, सुप्रीम कोर्टाचो डायरेक्शन येयलें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जें आसा तें सारकें नासलें आनी हें स्टे हाडली, तेका बंद दवरलें. आनी परत जो आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आसा, जो स्टेट गव्हर्मेंटान आतां रिसंटली अप्रुवलाक गेले, ते अप्रोच जाले, जो सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी आसा हांकां अप्रोच जाले आनी त्या कमिटी कडेन तेंच्यांनी मागलें की आमी हे जे क्लियरन्स आसा ते आमकां दिवचे आनी हो जो स्ट्रेच आसा, जो उरलेलो स्ट्रेच आसा तो स्ट्रेच आमी करपाक दिवचो. आतां हो स्ट्रेच कितें आसा? हो स्ट्रेच चडशे फॉरेस्ट आसा, रिवर टच्ड आसा, सामके डेन्स्ड फॉरेस्ट्री एरिया आसा. हे महावीर जो भगवान महावीर सेंच्युरी आसा, ह्या सेंच्युरीच्या भितरल्यान हो जो रेल्वे ट्रॅक आसा तो व्हरपाक सोदता. तितून ते कमिटीन बसून तांकां सांगलें की आमी हे दिवपाक शकना, तुमी परत एनवायरमेंट एनालायज करा, एनवायरमेंट डॅमेज कितली जातली, खंय कितें चेंजीस जावपाची शक्यता आसा ही तुमी एनालायज करा आनी ती परत हाडून दिया. तरी पूण हो जो सरकार आसा, हो बीजेपी सरकार, हो गोंयकारां खातीर मातसोय ना. कारण कितें आसा, कित्याक प्रत्येक वेळा काल पासून एक तेंचो आमदार एक स्टेटमेंट करता की मनोहर पर्रीकर क्वांटिटीच्या बाबतींत उलयतालो, जो पयशांच्या बाबतींत कितले एक्सपेंडिचर लागतले हेज्या बाबतींत उलयतालो, पण कोळशाक ताचो विरोध नासलो. आतां कितलेशे व्हिडियोज तुमी पळयता आसतले सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला आनी आमीय ते पळयला की जेन्ना मनोहर पर्रीकरान स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें की हो जो कोळसो आसा हो कोळसो चड वाडोवपाचो ना, हो कोळसो बंद दवरपाक जाय, कारण हेका कितलेशे लोकांक हानी जाता. आनी तेणें जे लेटर जे आसा हे लेटर तेणें बरोवन दिल्लें, जो लेटर क्लियर कट डायरेक्ट करता की कोळसो वाडपाक जायना. आयज हेच तेंचे आमदार जे आसा, हे बीजेपी मनोहर पर्रीकर आमचो भाई, हे आयज कोळशाक लागून कितलेशे जाणांक जो डिजीजीस जाता, कितें कितें हेल्थ हॅजर्ड्स जाता, हेजे बाबतींत तुमकां निश्चितपणे खबर आसतलें, पण हे वाडत चल्लेलें आसा. आनी आयज तुमी अशें दिसून येता की प्रत्येक गांवांनी हाडपाक सोदता, प्रत्येक गांवांत हो कोळसो जो पावतलो, आमच्या नेवरा गांवांत बसून आयज तुमी स्टेशन हाडपाक सोदता. क्लेरिफिकेशन सीएमान दिल्लें आसा, ते आमदार आयज कित्याक ओगी आसा? असो जेन्ना स्टेटमेंट येता आनी असो जेन्ना निकाल आउट जाता, आयज मुखेलमंत्री एक आपणाचो स्टेटमेंट पासून आउट करपाक रेडी ना. तो म्हणटा तो अजून पर्यंत तो क्लियरिफिकेशन दिना की असो हो जो स्टेटमेंट जो काडलेलो आसा तेज्या बद्दल की कोळसो आमी हाडपाचे ना, कोळसो आमी बंद करतले. तो म्हणटा की ते कमी प्रमाणान येतलो, कसलो कमी प्रमाणान कितलो येतलो हेजो कांयच एक हें ना. हेज्या पयलू आमी पदयात्रा काडलेली कोल अवेअरनेस करपाक, जो कोल कितलो प्रमाणान येता, खंय येतलो, कसो येतलो हेजे प्रत्येक म्हटल्यार आमी पत्रादेवी टील पोले पर्यंत ही पदयात्रा आमी केली, लोकांक अवेअरनेस केलो, कोल रिवोल्ट म्हणून आमी तेका नांव दिल्लें आनी लोक कितलेशे जाण जागृत जाले. तेज्या नंतर कितलेशे लोक जे आसा ते उलोवपाक लागले, गोंयकार उलोवपाक लागले. कितलेशे जाणांक आमी पळयता जीएमसीन एडमीट जाता, कित्याक लंग्स इन्फेक्ट जाता, तांकां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम्स जाता आनी हे इतले प्रॉब्लेम आसून कॅन्सर जाता, इतले प्रॉब्लेम आसून बसून हो सरकार आमचे ठोकता.
ह्या सरकाराक मातूय पडलेले ना ह्या बीजेपी सेंटराच्या थ्रू तांकां कितें तकलेर मारता ते तकलेर मारून घेता. आयज आमी आव्हान करता हो बीजेपी सरकार जो हे करता जो त्यांचे बीजेपीचे कार्यकर्ते काल त्यांच्यानी प्रोटेस्ट काढला खुबशे एका प्रोटेस्ट काडटा पण ह्या कोशाक लागून तुम्ही केन्ना प्रोटेस्ट काडटले. तुम्ही कोसो जो आयज गोंयांत हाडटा आनी इतलो प्रमाणात वाड चल्लेली आसा वाडत आसा कोसो वाडत चल्लेलो आसा आनी डबल ट्रॅकिंग जेन्ना जातलो तेन्ना कितल्याशे प्रमाणात हो कोसो वाडटलो. तेका कांय तुमचे लेखी कांयच आसपाचें ना कित्याक तुमची इनलिगलिटी ही हेच्या पयलींय खबर आसा आनी हेच्या फुडेंय खबर आसतली. पण हेका लागून हो बीजेपी सरकार हो बीजेपीचो जो लिडर्स आसा हो दामू नायक जो आसा प्रेसिडेंट तो केन्ना प्रोटेस्ट काडटलो. त्यांचे युथ विंग्स जे आसा ते केन्ना प्रोटेस्ट काडटले. काडा मरे प्रोटेस्ट. तुम्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगा की बाबा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगा की गोंयकार जे आसा ते मरता हे कोळशाक लागून मरता. जेन्ना कोल ट्रान्सपोर्ट जाता आनी तेका सारके शिल्डिंग ना जावं तो कोळसो वयरसून वयता तेन्ना ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रेडियसाचेर दोन्ही सायडीच्यान 5 किलोमीटर तो एरियेन वयता स्प्रेड जाता आनी तो लोकांक म्हणल्यार लोकांच्या लंग्सान प्रत्येक जाणांक मास्क घालचें पडटलें प्रत्येक जाणांक ऑक्सिजन लावचो पडटलो. ही परिस्थिती फुडें जातली. आता कितलेशे स्टेटीन जो कोळसो वाडटा तेका लागून तांकां ऑब्जेक्ट करून तेंच्यानी ओपोज केल्लो आसा. कितलेशे कंट्रीनी ओपोज करून कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशन बंद केल्लें आसा कोळशाची मायनिंग बंद केल्ली आसा. पण आमी आयज टुरिझम बिंग अ टुरिझम स्टेट आमी हो कोळसो वेलकम करपाक लागल्या. हो सरकार जो आसा तो टोटली ह्या कोळशाक वेलकम करता. एक असेंब्लीन एक विधानां दिता पण की ते मुरमुगांव पुरती उरतले ते त्याच स्ट्रेचा पुरती उरतले अशें कांय जावपाचें ना. कोळसो जो आसा हो प्रत्येक म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्टेशन डबल ट्रॅकिंग सगळ्या वाटेच्यान मूव जातलो. जेन्ना हे सिस्टम लागतलो 363 किलोमिटरचो स्ट्रेच रेडी जातलो तेन्ना सगळे सायडीच्यान वॉटरवे मुद्दम वचोन पळया वास्को जावं मुरमुगांव कितलेशे जाण थंयच्यान भायर सरता. कारण कितें आसा कित्याक तांकां ह्या कोळशाची प्रॉब्लेम जाता. कितलेशे फावट बोवा मारता थंयचे स्थानीक आमदारूय मदीं मदीं बोवा मारता. पण जेन्ना असो हें जाता तेन्ना अजून पर्यंत कोणूच भायर सरोना. अजून पर्यंत कोणानूच सांगना की बाबा आमकां नाका हो कोळसो. मिनिस्टर आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तेका सिरियस जावपाची गरज आसा. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून हितूनच कळटा जी फोटिंगपणां केल्ली आसा जी फोटिंगपणां चल्लेली आसा आयज गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक एक वाटेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता आमचे नेवरा मये आनी हांगा सावथान सांजुजे दारियाल थंय तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता. प्रत्येक कडेन तुमी स्टेशनां हाडपाक सोदता ती म्हणटा डॉमेस्टीक लागून. पण आता हितून तरी कळटा की स्टेशनां जी आसा ही जो कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावं आयर्न ओर ट्रान्सपोर्टेशन आनी स्टील ट्रान्सपोर्टेशन हेका लागून जाता थंय डंप करून दवरपाक कित्याक डंप लॉबिंग आमच्या नेवरा पासून एक एरिया दाखयल्ली आसा की डंप एरिया म्हणून दाखयल्ली आसा. ती कसली एरिया ती अजून पर्यंत क्लियर जाली ना कित्याक तांकां ऑलरेडी एक्विजिशन केल्ले रेल्वेजान आनी ती डंप एरिया दाखयला. सो ते फाल्यां 8 विधानसभेन केले हे आयज तरी एक्सपोज जाल्लें आसा आनी हेच्या बाबतींत आमी मागता की सीएमान जावं बाकीचे जितले त्यांचे मिनिस्टर्स आसा यांच्यानी स्टेट फॉर तुमचे कितें विचार आसा ते सांगचे. तुमकां जाय कोळसो काय नाका तुम्ही इनडायरेक्टली स्टेटमेंट करचे न्हू. तुम्ही स्टेट फॉर सांगचे जाय काय नाका. ओके क्वेश्चन्स. तुम्ही आता प्रेस कॉन्फरन्स घेतली या प्रेस कॉन्फरन्स तितलेच मर्यादित रावतले काय तुम्ही गांवां वचून अवेअरनेस करतले आनी जे ओपोजिशन दुसरे म्हणल्यार अशें म्हणटाले की नॉर्थान कांय इफेक्ट जावचे ना सावथाकूच इफेक्ट जातलो. सो आमी पत्रादेवी टू पोले पर्यंत ही पदयात्रा काडली आनी त्या पदयात्रेन आमी एक्सप्लेन केले सांगले लोकांक की कसो कोळसो येतलो कसो इफेक्ट जातलो खंयच्यान येतलो. अशें दिसतालें की बाबा आमच्या रस्त्या वयल्यान कोळशाची ट्रक वयची ना पण आमी सांगपाक सोदता हे रस्त्या वयल्यान वयतले ट्रक कित्याक दुसरे कडेन ट्रान्सपोर्टेशन न्हंयेंतल्यान वयतले ट्रक ते न्हंयेंतल्यान बार्जी वयतल्यो तितूनय कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलो. प्रायोरिटी आसा आनी गांवांनी वचपाची हो व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी मानता की गांवच्या लोकांक ते अवेअरनेस जावपाक जाय ग्रामसभेन ते अवेअरनेस जावपाक जाय. आमी ऑलरेडी हेच्या पयलू ग्रामसभेन रेजोल्युशन्स घेतलेली आसा की जे कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन डबल ट्रॅकिंग हे नाका म्हणून अशें कितलेशे ग्रामसभेनी जाल्ले आसा. सो आमी हे अवेअरनेस फूल फ्लॅश करतले ऑल ओव्हर गोवा करतले आनी विरोधी पक्ष जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय. आमकां तर दिसता की हो जो कोळसो आसा हे खंयचोय पक्ष आसूं खंयचोय हे आसूं तेंच्यांनी हेका विरोध करपाक जाय. आयज बीजेपी एका इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली ताका सपोर्ट करता तो फुडें व्हरपाक सोदता. तांकां फक्त आपणाची पोळी भाजपाक जाय. ह्या कॉर्पोरेट लॉबी ज्यो माफिया लॉबी जाल्ली आसा कोळशाची तांकां सपोर्ट करपाक जाय. जो अदानी यांच्या विरोधान हो लढो फुडें आनीक तीव्र जातलो. आज आम आदमीच्या प्रेसिडेंटान पत्रकार परिशद घेवन सांगलें
की आमकां हो लढो आसा तो सगळ्यांनी एकत्र येवन लढपाक जाय. आमकां कांय डिफरन्स ना म्हणून आमी कोणा वांगडा शेअर करपाक रेडी आसा म्हणून प्लॅटफॉर्म. तुमचें पळय आमचें इतलेंच म्हणणें आसा, आमी पयलू म्हणजे ग्रामसभेक अवेरनेस करपाक जाय. प्रत्येक ग्रामसभेन हो इशू पावपाक जाय. हांव पयलू म्हणजे सांगपाक सोदता, आमी सगळे जे पंचायती आसा हांकां पंचायतीक लेटरां करतले आनी ती लेटरां करून बरयतले की बाबा अशें कोर्साचो जो इशू आसा प्रत्येक गांवांनी पावपाक शकता, प्रत्येक गांवांक इफेक्ट जातलो. आनी बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी आपणाच्या रितीन आपूण काम करतले. आमी आमच्या रितीन आमी काम करतले. आमचो मुद्दो आसा आनी आमचो मेन मुद्दो आसता तो म्हणजे विलेज लेवलाचेर पावपाक. तुमकां खबर आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो आसा तो पयलू पळयतात ती ग्रामसभेक. जेन्ना ग्रामसभेन तो इशू पावता तेन्ना गांवांत तो पावता. गांवांत पावल्या नंतर तो स्टेट लेवलाचेर बऱ्या प्रमाणान मांडपाक शकतले. नाल्यार आमी आट आसा, आमकां फुडें आनीक खुबशीं काम करपाक जाय आनी तें आमी काम करतले. ओके, थँक्यू.